योगी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ 4 साबिक जस्टिस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल। फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल अमेटी की जानिब से मोदी सरकार की 8 साल दौरे हुकूमत कैसा रहा, दानिशवाने कोलकाता का प्रेस से खिताब। कोलकाता प्रेस क्लब में साबिक जस्टिस हाई कोर्ट, सोशल एक्टिविस्ट ओपी शाह, सोशल एक्टिविस्ट अब्दुल अजीज ने मोदी सरकार के 8 साल की कारकर्दगी पर सवाल उठाए। साबिक जस्टिस अशोक गंगुली ने कहा, मोदी सरकार के 8 साल दौरे हुकूमत में गरीब आवाम के लिए कोई योजना नहीं। मजहब के नाम पर फिरका परस्त ताकत को बढ़ावा मिला है, नौजवानों को नौकरी के नाम पर बेरोजगारी मिली है, पूंजीपतियों को बढ़ावा मिला है। उत्तर प्रदेश के जहांगीरपुरी के आफरीन फातिमा के घर पर बुलडोजर चलाने पर साबिक जस्टिस अशोक गंगुली ने योगी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई पर उंगली उठाई। योगी सरकार की सल्तनत में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं। सना मेडिकल हॉल 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. And I think there is no peace, no unity, no unity and no brotherhood. So the purpose of this type of meet is to create the peace, unity. No violence is required to be expressed. If we become violent in the name of criticism, then our criticism loses its weight, loses its up. So I would say that this Modi government has, instead of strengthening the ideas of democracy in the country, or which is based rule of law, or which is based secularism, is running in such a fashion that it is becoming undemocratic. When you bulldoze somebody's house because he has raised, he has participated in a protest, maybe that protest has become violent. If I have participated in a violent protest, you can proceed against me under the law. You can arrest me, you can put me behind the bars. But you cannot bulldoze my house, which is my house, my father stayed, my mother stayed, my brother stayed, my... দিয়ে বাড়ি ভাঙার যে ব্যবস্থা মোদী মানে বিজেপি রুল স্টেটে হচ্ছে, এটা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক এবং সেই সমস্ত রাজ্যের কোর্টগুলো আদালতগুলো কিছু বলছে না। এই ব্যাপারটা আমি কি আজকে আপনাদের জানাচ্ছি, আজকে আমরা একটা পিটিশন ফাইল করি সুপ্রিম কোর্টে। এই সুপ্রিম কোর্টে যে পিটিশন ফাইল করেছি তাতে আমি সই করেছি, আরো দুজন রিটায়ার্ড জাজ, সুপ্রিম কোর্টের রিটায়ার্ড জাজ সই করেছি, একজন হাইকোর্টের রিটায়ার্ড জাজ সই করেছি, একজন হাইকোর্টের জাজ সই করেছি, আরো অনেক যারা আইনজ্ঞ, আইন বিশারদ তারা সই করেছে। এই পিটিশনটা চিফ জাস্টিসের কাছে পাঠানো হয়েছে, যাতে তিনি সুমোটো কগনিজেন্স নেন এবং তিনি কি করবেন তার দিকে আমরা তাকিয়ে আছি। এটা সম্পূর্ণ অবরোধ আছে, আইনে এর কোনো স্যাংশন নেই, এটা করার কোনো আইনি অধিকার নেই। আজকে আপনারা Abdullah, Mahbub, Mufti, Umar Abdullah and the rest. The situation today is not very comfortable. There is no elected government. Elections were due in 2019 when the 370 and 35A were abrogated. The state was prepared for an election, but instead of going ahead with the election, the Prime Minister and his government brought about a sea change, and that sea change was brought about without taking the legislature into confidence. The people of the state were not taken into confidence.
when Article 370